Kaya na guys, nag-interval tayo today. 6 sets of 400 meters. Let's go. Hanap tayo guys ng heat tech para sa running guys kasi ang ginaw na guys, no? So let's go. Mahal sa ano guys ang heat tech. Kita alis sa Braton, mga ano to ha. Hello guys. Yun, may chimpo guys. Yun, interval to guys. Ito guys. Cold sa hangin guys. So, going to gym.